हेलो हाय गाइस, आज हूँ हापी रज आपण मानक स्वागत। मुझे बाहरी मिनी केदारनाथ आसतु बुलिकी जा देखा एंड विजिट करवा जगह केमी मो चैनल आपण मैंने जोड़ी होगी रुहतु। आग को ब्लॉग टी मस्त भी होती तो मो जो लाइक शेयर सपोर्ट करूँ। तो मुझे बर्तमान बाहरी आमर मिनी केदारनाथ आसतु देखा फुल ब्लॉग। बर्तमान मुझे आसिक पहुँची गली बहरी स्टेशन जेहेतु आज ट्रेन ने आसुनी से रास्ता बहुत फाँका अच्छे से पूरा माड़ी चलती। आपण मैंने मो चैनल जोड़ी होगी रुहतु। आगू फुल ब्लॉग टी अच्छी। बर्तमान देखो सांग मैंने एत जोर भिड़ होती रजरे मुझे भावी नी मंदिर एमती भिड़ हम किंतु आज मंदिर पूरा अलग प्रकार भिड़ होती। देखो सांग मैंने आज बहुत लोक आई तो पाखापाखि 5-10 हजार लोक हे कि बहुत भिड़ होती मंदिर। तो धीरे धीरे मु मंदिर को चलिकी जाऊे। मंदिर दुई पार्श्वर केते गुड़िक दुकान भी पड़ी, बहुत सुंदर सुंदर दुकान पड़ी। आपण मैंने आसतु रजरे काली भी आसबे। मंदिर में बहुत भिड़ होती आपण मैंने देखो दुई पार्श्वर केते सुंदर सुंदर दुकान अच्छी। तो मुझे चलिकी जाऊँगी मंदिर पाखापाखि। तो बाहर व्यू देखो केते जोर भिड़ होती, जगह भी मस्त होती। तो मो चैनल जोड़ी होगी रुहतु, आग को देखिए मो ब्लॉग। तो हेलो गाइस, मुझे आसी पहुँची गली आमर मंदिर भितर। तो आसतु देखा आज आमर छतिया बहरी 4-5 किलोमीटर हम। तो मिनी केदारनाथ मो बैक साइड रे। तो मुझे आसिक बर्तमान पहुँच जाइए मो चैनल। तो सांग मैंने राइट साइड रे अच्छा आमर महाविनायक गणपति आपण मैंने टिके दर्शन कर दिंतु। तो मुझे आसिक बर्तमान आमर मंदिर आगर नंदी अच्छे भी टे दर्शन कर दिखाँ। मुझे बर्तमान मंदिर भितर बहुत जोर भिड़ होती। मुझे बर्तमान आमर महादेव पाखक जाऊँगी घंटी बजे देकी। तो आपण मैंने मुझे आपण मानक देखी आपण मैंने प्रभु को टे रजरे। तो आज रज मंगलवार तो आपण मैंने ठाकुर को टे दर्शन कर दिंतु। मु भी दर्शन करदेली। आपण मानकर प्रभु टिके भल कामना करेंगे। तो मंदिर चारिपार्श्व देखो एखे केमती डिजाइन डिजाइन होती। सिंह उपर बस मंदिर चारिपार्श्व केते गुड़िक डिजाइन होती। भी देखो हनुमान अच्छा। तो आग को केते सुंदर होती, बाजा भी बाजे। तो हाथीर स्टाइल दी पार्श्व चित्र होती। तो मंदिर भितर देखो सांग मैंने एत जोर भिड़ होती अलौकिक प्रकार। देखो सांग मैंने मंदिर उपर माँ दुर्गा भी सेठी बध करुँच। तो केते सुंदर दृश्यटी है मंदिर व्यू। तो मंदिर नजारा पूरा अलग प्रकार। एकर पार्श्व देखो मूर्ति भी केते सुंदर अच्छी। ये महादेव देखु रूप पूरा अलग प्रकार। आपण मैंने आसतु विजिट करूँ, जगह मस्त है। तो मुझे प्रभु को दर्शन मार सारे। तो मंदिर बाहर साइड भी जाऊँगी। मंदिर बाहर देखो केते गुड़िया मूर्ति केते सुंदर सजा हो, जगह भी मस्त है। आपण मैंने आसतु विजिट करूँ। देखो मंदिर ऊपर भाग महादेव पूरा केदारनाथ सेकेंड है जगह भी है। आपण मैंने आसिले मुझे मोर गोटे दीप आसिक लगे। तो आपण मैंने आसिले दीप भी लगे पारे। दीप आज है 20 टंका। तो देखो बाहर व्यू केमितिका अच्छे। आपण मैंने एठाक आसतु, आगू को बहुत बढ़िया व्यू अच्छे। तो मंदिर को मुझे आपण मानक बुले देखा। देखो मंदिर ऊपर भाग महादेव है। तो तांकर बासुकी देव भी अच्छा। बहुत सुंदर डिजाइन करा मंदिर टी बहुत सुंदर है। मु तो फास्ट टाइम पे यहाँ आसिली। आप किए आसचे मत कहे। ये बर्तमान आम टे जामर
ଘଣ୍ଟି ବାଡ଼ି ଦେବା। ଘଣ୍ଟି ବାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମର ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆମର ଦର୍ଶନ ସରିଲା। ତ ଏବେ ଏକରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି ଆମର ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତ ଏବେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମନ୍ଦିରର ଟିକେ ଘଣ୍ଟି ବାଡ଼ି ଦେଲି। ତ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଏବେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟା ସଖୀ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। କେମିତିକା ନଜାରା ଭିଉ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଟୋଟାଲି ଜାଗାଟା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଏଠି ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେକର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି। ଲୋକମାନେ ଆଜି ପୁରା ଗହଳି ହେଭି ପ୍ରକାର, ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। ମନ୍ଦିରର ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ହେଇଛି। ତ ଆଗକୁ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ବି ଦେଖେଇଦେଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃଷଭ କେତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିଟି କରାଯାଇଛି ମନ୍ଦିରର ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟର ଆଗରେ। ତ ଏଠାରେ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ସେଲ୍ଫି ବି ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହନୁମାନ, ଏଠାରେ ମା ସୀତା ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ବିଭୀଷଣ ଅଛନ୍ତି, ରାମ ସୀତା ଯୋଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଦେବ ବି ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମର ସିଂହ ଅଛି, ଏକରେ ବାନର ବହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ହରିଣ ଗୋଟେ ପଶିଛି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ। ତ ପାଣି ସିନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠାକୁ କେବେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଏମିତିଆ ସିନ୍ ହେଇଥିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଏଇଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସିନ୍। ତ ମହାଦେବ ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ବେକ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉଟି ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ପୁରା କେଦାରନାଥର ଡିଟୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଠାରେ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଥରଟି ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଥରଟି ଆସିକି ଏଟା ନୂଆ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଏଠାରେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ମାନସିକ ବି କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଏଠାରେ ଆସିକି ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାନସିକ ବି ପୂରଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ସବୁ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଶଙ୍ଖା ଏଠାରେ ବି ବାନ୍ଧିକି ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ବି ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଜୁଆଲ୍ଟି ହେଇଛି ଆଗରେ। ତ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଏମିତିଆ ଭିଜୁଆଲ୍ ହେଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଆମର ମହାଦେବ ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ହେଇଛି। ତ ଇଏ ରଙ୍ଗ ଆମର ହେଇନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବି ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ତ ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମହାଦେବଙ୍କର ତାଙ୍କ ହାତରେ କେମିତିକା ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ମହାଦେବଙ୍କର ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ହେଇଛି। ପଛ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଏଠାରେ ଏମିତିକା ହେଇଥିବ। ଏକର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବା ଲାଷ୍ଟକୁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାଆଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଜୁଆଲ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି। ଉପର ପୁରା ରଙ୍ଗରେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯିବା ସମୟରେ ମୋର ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସରିଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଆଗ ସାଇଡ଼୍ରେ କେମିତିକା ନଜାରା ଭିଉ ହେଇଛି, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆପଣମାନେ ଏଠାକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଛରେ ବ୍ୟାକ୍ରେ ପାହାଡ଼ଟି ବି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଏଠାରେ ଭିଜୁଆଲ୍ ନେଇକି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବେ। ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଗେଇବି। ତ ଏମିତି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ତ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ହାପି ରଜ। ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭିଉଟି। ଆପଣମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମସ୍ତ ଜାଗାଟି ହେଇଛି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।